हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो बीजी न्यूज चैनल को वेलकम करुची वेलकम टू माय बीजी न्यूज चैनल आसतु देखा बाडांग गाँव वर्षा पागर मौसम देखो आज्ञा बाडांग गाँव में वर्षा हेले मौसम एटा सुंदर मौसम कि मौसम पैसा से हेले मु तो आपन को पचारनी मौसम केते भलो भारी केते बढ़िया। खराब चलतु पचारिबा बाडांग गाँव भड़ा दिया बने बाडा आज्ञा आपन को ना कोन विजय बेहरा ଆପଣ ଆଗରୁ ଏଟା ପିନ୍ଧ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆପଣ ଏ ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଡ଼ା ନେଲେ? ମୁଁ ଏଠିକାର ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଭଡ଼ା ଦିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଘରର ଭଡ଼ାଟିଏ। ତାହେଲେ ବାଡାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ମୌସୁମୀଟା କେମିତି ରହେ? ମୌସୁମୀଟା କେମିତି ରହେ? ମୌସୁମୀ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁଆଡେ ଝାପସା ଦେଖା ହଉଛି ହେଲା। ତମର କଣ ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କପଟ ଭାବ? ଆମର ପୁରା ଆକାଶ ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟିରେ ପଡେ। ଆମର କଣ ମାଟିରୁ ଆକାଶକୁ ପଡେ? ନା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଗାର ଆକାଶକୁ ମାଟିରେ ପଡେ।